हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल रिव्यू नेशन। तो आज मैं आ चुका हूँ हमारे बरहमपुर के हीरो के शोरूम में, जो है गोल्डन मोटर्स। और यहाँ पे हीरो का हर एक बाइक आपका अवेलेबल मिलेगा। आज मैं यहाँ पे आ चुका हूँ एक स्पेशल रीज़न के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ बाइक आपका पर्दे के अंदर ढका हुआ है। तो ये है बिल्कुल ही नया एक्सट्रीम 125R। तो इसी बाइक का आज लॉन्च इवेंट है हमारे बरहमपुर के हीरो मोटोकॉर्प के शोरूम में। तो उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके स्क्रीन में फ्लैश होगा, आप लोग कॉन्टैक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। देख सकते हैं कुछ ऐसा अरेंजमेंट यहाँ पे किया गया है। केक यहाँ पे लाया गया है, केक कटिंग करके पूरा का पूरा जो सेरेमनी है वो यहाँ पे किया जाएगा, मतलब लॉन्चिंग सेरेमनी। यहाँ पे देख सकते हैं 3 कलर ही यहाँ पे अवेलेबल है। अरेंजमेंट्स की अगर बात करें तो हीरो मोटोकॉर्प में बहुत ज़्यादा अच्छा अरेंजमेंट्स यहाँ पे किया था। और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे बुलाया गया था और बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन भी यहाँ पे किया गया था। और इसी शोरूम में सब कुछ कलर जो है, मतलब ABS मॉडल IBS मॉडल दोनों ही अवेलेबल है। और 125cc के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा बाइक माना जा रहा है। तो आप लोग शोरूम के नंबर पर कॉल करके ज़रूर से ज़रूर जानकारी ले वेलकम জানাই আজকে গ্র্যান্ড লঞ্চিং প্রোগ্রামে আপনাদের সময় দেওয়ার জন্য। ফেসবুক লাইভে যারা আছে তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য। আজকে আমরা যে মডেলটি লঞ্চিং করতে চলেছি তার নাম এক্সট্রিম 125R। আপনারা জানেন যে হিরো মোটোকর্প সর্বদা লেটেস্ট টেকনোলজি এবং বেটার ফিচার্স নিয়ে আসে এবং খুব কম প্রাইসের মধ্যে নিয়ে আসে, সকালে যাতে অ্যাফোর্ড করতে পারে। সব দিক দিয়ে মাথায় রেখে তো আজকে এক্সট্রিম 125R যে মডেলটি আজকে আমরা লঞ্চিং করতে চলেছি তার মধ্যে অনেক ভালো ভালো প্রিমিয়াম ফিচার্স আছে। যেমন ABS আছে, সিঙ্গেল চ্যানেল ABS আছে, মনোশক সাসপেনশন আছে। এই সমস্ত প্রিমিয়াম ফিচার্সগুলোর মধ্যে ইনক্লুড করা হয়েছে। এছাড়াও আরও আদার্স অনেক ভালো ভালো ফিচার্স আছে যেগুলো আপনাদেরকে আমরা কিছুক্ষণ পরে আমরা দেখাবো। তো আজকে খুব বেশি দেরি না করে আমরা প্রোগ্রামটা শুরু করছি। আমরা প্রথমে প্রদীপ প্রজ্বলের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটা শুরু করতে চাইছি। তারপর আপনাদেরকে নিয়ে আমরা সামনে যে রাখা আছে তিনটে বাইক, সেটা কভার আপ আমরা করবো। একসাথে দুটো হাত চারটেই আছে, একটা একটা জানতে হবে। থেকে থ্যাংক ইউ বলবো। আজকে আপনারা সবাই এখানে এসেছেন, আপনাদের প্রেজেন্সটা আমি খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করছি। বিকজ আমাদের 125cc সেগমেন্টে এতদিন আমাদের গ্ল্যামার ছিল। আজকে আমাদের 125cc ফ্যামিলিতে আরেকটা মডেল আমাদের জুটছে, সেটা হলো এক্সট্রিম 125R। আর আমি এক্সপেক্ট করছি, হোপ করছি যে এই মডেলটা একটা নতুন ওয়ে বের করবে আমাদের এই সেগমেন্টে। আর আপনারা সবাইকে আমি রিকোয়েস্ট করব, যারা এখানে প্রেজেন্ট আছেন সবাই প্লিজ এই গাড়িটার আপনারা টেস্ট রাইড নেবেন। এটা যে ইউনিক ফিচার্সগুলো আছে, যেটা ইঞ্জিন বা সাসপেনশন বা এটার যে স্পোর্টি লুকসটা, যেটার জন্য এই গাড়িটা ফেমাস আর পপুলার হচ্ছে যবে থেকে এটা লঞ্চ হচ্ছে, সেটার এক্সপিরিয়েন্স যেন আপনারা সবাই নেন। আর ফিডব্যাকটা অবশ্যই জানাবেন যে আপনাদের কেমন লেগেছে এই গাড়িটা। সো থ্যাংক ইউ সবাইকে। আর আমি সবাইকে একটু রিকোয়েস্ট করবো, একটা জোরে হাততালি দিয়ে দিন। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন গোল্ডেন মোটরসের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিস্টার হিমাদ্রি দাস মহাশয়। তো আমি চাইবো যে আজকে লঞ্চিং প্রোগ্রামের স্যার একটু প্লিজ। নমস্কার সবাইকে। আপনারা এত সমাজমুখী নোটিশের ভেতরে আপনারা এসছেন আজকে গোল্ডেন মোটরসে। আপনারা জানেন যে আমরা প্রায় যে 94-এ আমরা শুরু করেছিলাম চলা হিরো হন্ডা হয়ে। আজকে প্রায় 31 বছর আমরা আপনাদের সাথে জুড়ে আছি। আপনারা জানেন যে আমাদের পরপর অনেকগুলো মডেল লঞ্চ আমাদের হয়ে গেল। যেমনি এর আগে প্রিমিয়ামে আপনারা দেখেছেন XMR, হার্লে ডেভিডসন মতো প্রোডাক্ট লঞ্চ হয়েছে, 160R 4V লঞ্চ হয়েছে, যেগুলো আমাদের মার্কেটের অ্যাকসেপ্টেন্স অনেক অনেক বেটার। তো তার সাথে আমাদের অনেক দিনের চাহিদা ছিল যে আমরা 125cc যেমনি আমাদের জানেন সুপার স্প্লেন্ডার, গ্ল্যামার আমাদের সব থেকে ভলিউম গাড়ি ছিল আমাদের। তো তারই আর একটা এডিশন আমাদের পালক আজকে যুক্ত চলছে, সেটা হচ্ছে এক্সট্রিম 125R। আজকে আপনাদের সামনে আজকে এই পাওয়ার উন্মোচন হবে।
আপনারা চালিয়ে ডেফিনেটলি দেখবেন। গাড়িতে প্রচুর ফিচার্স দেওয়া হয়েছে, আর আজকের ডেটে এই গাড়িটার সম্বন্ধে এতটা সারা ভারতবর্ষে চর্চা চলছে এই গাড়ি সম্বন্ধে, আপনারা না চালালে সেটা বুঝতে পারবেন না। আমরা আশা করব যে আপনাদের আজকে যে প্রথম আমরা এখানে লঞ্চ করছি 125R, আপনারা সবাই চালাবেন এবং আপনাদের মতামত দেবেন। আপনাদের সাহায্য সহযোগিতা আমরা সবসময় পেয়ে আসি। আশা করব আমরা যে পেয়ে আসি যে আপনাদের সহযোগিতা, সেটা আমাদের ওপর থাকবে এবং আমরা সামনের দিকে আরো বেটার ওয়েতে এগিয়ে যাব। থ্যাংক ইউ। এবার আমরা কভার উন্মোচন করবো এক্সট্রিম 125R। আমাদের কাস্টমার বন্ধুকে রিকোয়েস্ট করবো একটু আপনারা চলে আসুন 4-5 জন আমাদের সামনে। আর আপনার Excuse me. तो इंजन साउंड दोस्तों आप लोगों ने सुन लिया, बहुत ज़्यादा अच्छा इंजन साउंड इस बाइक में से आता है। बिल्कुल ही सुनने में नहीं लगता कि ये 125 सीसी सेगमेंट के अंदर की बाइक का साउंड है। और यहाँ पे देख सकते हैं इंजन इसका स्प्रिंट ईवीटी टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जो कि इंजन बैलेंसिंग टेक्नोलॉजी। और यहाँ पे अगर ऑल ओवर पार्ट्स क्वालिटी की बात करें, और यहाँ पे देख सकते हैं टैंक स्ट्राउट्स कितना ज़्यादा अच्छी तरीके से यहाँ पे मैनेज किया है हीरो वालों ने। बहुत ज़्यादा अच्छा डिज़ाइनिंग के साथ जो है ये बाइक आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं स्विच गियर्स कितना ज़्यादा प्रीमियम आपको यहाँ पे मिल जाता है, इंटीग्रेटेड आपको स्विच मिल जाता है। और मीटर कंसोल की बात करें तो कुछ ऐसा आपको यहाँ पे फुल डिजिटल जो है मीटर कंसोल यहाँ पे मिल जाता है। नेगेटिव एलसीडी डिजिटल जो है डिस्प्ले आपको यहाँ पे मिल जाता है। E20 कंप्लाइंट इंजन आपको यहाँ पे मिल जाता है। और ये इस बाइक में से आपको आसानी से 60 to 65 kmpl का माइलेज मिल जाएगा। और इसमें आपको 10 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा फीचर यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं केक कटिंग सेरेमनी के साथ ये जो लॉन्च इवेंट है इसको पूरा कर दिया गया है यहाँ पे। और बाकी अगर डिटेल्स की बात करें तो इस बाइक का डिटेल रिव्यू मेरे चैनल पे अवेलेबल हो गया है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। और भी नए बाइक के रिव्यू के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। आप लोगों के लिए और नए वीडियो में लाता रहूँगा। और यहाँ पे देख सकते हैं 3 कलर ही यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे देख सकते हैं ब्लू, रेड और ब्लैक। ये 3 जो पर्टिकुलर वेरिएंट है ये आपका ABS वाला वेरिएंट है। ABS वाला वेरिएंट का जो एक शोरूम प्राइस शुरू होता है वो है आपका 1,09,000 रुपीज़। और IBS वाला मॉडल का जो है वो है आपका 98,000 रुपीज़। तो दोस्तों कुछ ऐसा यहाँ पे आपको मिल जाता है प्राइसिंग। और बाकी जानकारी के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं।